دھارمک اعتبار سے مضبوط، لیکن جب نیشن کی بات آئی، لیکن جب اس ملک کی بات آئی، صرف کھوکھلے نعرہ لگانے والوں، پڑھو اس مرد مجاہد کی تاریخ کو۔ ایک ہاتھ میں دھرم ہے، ایک ہاتھ میں مذہب ہے، ایک ہاتھ میں قرآن ہے، ایک ہاتھ میں اس پاون اس دھرتی کی مٹی کی عظمت ہے، اور فجر کی نماز پڑھتا ہے، فجر کی نماز سے پہلے تہجد پڑھتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے، فجر کی نماز کے بعد ایک پارے کی تلاوت کرتا، اپنے گھوڑے کو بھلاتا، گھوڑے کو منگواتا، گھوڑے پر بیٹھ کر میدان جنگ میں جاتا، دونوں ہاتھ سے تلوار چلتی، کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا آج تک بھارت کی دھرتی پر کہ جس نے ایک وقت میں دونوں ہاتھوں سے تلوار چلائی ہو۔ ایسا یودھا اگر کوئی ہے تو اس یودھا کا نام شیر کرناٹک، شیر میسور ٹیپو سلطان تھا۔ 1799 کی تاریخ اٹھا کر پڑھ لو، یہ وہ مجاہد تھا، ایک طرف اپنے دھرم کا عاشق، ایک طرف اپنے قرآن کا عاشق، اور ایک طرف اپنے اس دیش کا عاشق۔ دیش کا عاشق کیسے؟ تنہا انگریز دشمن نہیں تھے، نواب محمد حسن دشمن تھا ان کا، اور پھر مراٹھا سینا ایک طرف سے دشمن تھے، دو طرف سے دو فوجیں، ایک طرف سے انگریز فوج، تین دشمن تین طرف ہے، اور ایک طرف سے سمندر کا پانی ان کا دشمن ہے۔ لیکن جب کوئی بندہ دھارمک بنتا ہے، جب کسی کا لنک اللہ سے جڑتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد کی امید کرتا۔ ان کے کچھ اپنے ہی درباریوں نے، میر صادق، میر جعفر جیسی ناہنجار لوگوں نے اس دیش کے ہمارے مجاہد کو کس مجبور ہونا پڑا اور ان کو شہادت نصیب ہوئی، لیکن یہ وہ مجاہد تھا، باپ کی 10 منٹ کی تربیت نے اتنا بڑا دیندار بنایا کہ کبھی بھی تہجد کی نماز ان کی فوت نہیں ہوتی تھی۔ فجر کی نماز کے بعد 1 گھنٹے کا معمول تھا قرآن کریم پڑھنے کا۔ باپ کی تربیت، اس لیے کہتا ہوں ماں باپ کو تربیت کرنا چاہیے اپنے اولاد کو، تاکہ وہ دیش کے لیے بھی مرے اور پھر اپنے اللہ اور اپنی شریعت کے لیے بھی وہ کم سے کم وقت نکالے۔ یہ وہ سری رنگا پٹنم، یہ میسور کا وہ مرد مجاہد تھا کہ انگریز کی ہمت نہیں ہوتی تھی اس کے سامنے جا کر اس کے تلوار کا مقابلہ کر سکے۔ میرے بھائیوں، غلط نہیں ہے، غلط نہیں ہے دھارمک بننا، دھارمک بنیے، اچھی بات ہے۔ جب دھرم کی بات آئے گی تو ہم سب سے بڑے دیندار دھارمک بنیں گے، جب نیشن کی بات آئے گی تو سب سے پہلے کفن باندھ کر ہم اس دیش کی رکشا کے لیے آئیں گے اور آئے ہیں۔ میں اس تاریخ کو نہیں دہرانا چاہتا، بہت مرتبہ وہ تاریخیں بیان کر چکا ہوں۔ ہمارے حضرات علماء کرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، معزز علماء کرام، آپ میں سے بھی بہت سے لوگ جانتے۔ Therefore, we have to be first and dharmic person, the first of all. And then lot of years back and said and mentioned clearly in his authentic book، اپنی کتاب میں کہا ماترمان، ماں کا دیندار ہونا ضروری، پترمان، پتا کا دیندار ہونا ضروری، چاریاوان، استاذ کا۔ جب ان تینوں لوگوں کی محنت ہوتی ہے تب جا کر ماترمان، پترمان، چاریاوان، پرشو ویدہ، تب جا کر ایک پروش جانکار بنتا ہے، تب جا کر ایک پروش مہان بنتا ہے۔ میرے بھارت کے اندر جو لوگ اناپ شناپ بکتے ان کو یقیناً دھرم کے تعلق سے کوئی گیان نہیں۔ سپوز دیٹ یہ میڈم شرما کیا بولی اماں عائشہ کے بارے میں، اللہ کے نبی کے بارے میں، وہ نہیں سمجھتی۔ انہوں نے یہ کہا کہ مسلمانوں کے قرآن میں لکھا ہے۔ مسلمانوں کے قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ قرآن جو 30 پارے کا ہے، کہاں پہ لکھا ہے کہ اماں عائشہ کا نکاح 6 سال کی عمر میں، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی؟ یہ چیز یقیناً ہمارے اس ایریا میں اگر آپ 9 سال کی بچی کا وواہ کر کے لے کر آئیں گے تو تعجب کی نگاہ سے یقیناً لوگ دیکھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ 9 سال میں ہمارے یہاں بچی بالغ نہیں ہوتی۔ ہمارے ایریا کے حساب سے سوچ، اور انہوں نے پروفیٹ محمد کے اوپر سیو کر دیا، یہ کہا کہ نہیں، آپ بولتے ہیں کہ محمد رسول اللہ سیلف ڈینائل تھے، موڈیسٹی تھے، کائنڈنیس تھے، انتم مہرشی تھے، جگت گرو تھے۔
नराशंस थे, अहमदी थे, बैदा हमेद थे, मोहन मदन थे, इतना कुछ थे, तो आपके नबी ने, आपके मोहम्मद ने छोटी बच्ची से क्यों निकाह कर लिया? यकीनन जो लोग नहीं जानते उनके जहन में सवाल पैदा हो सकता है, लेकिन यहाँ समझने की ज़रूरत है। मैडम या कोई भी, मैं हर किसी को कहना चाहता हूँ कि जिनको जान नहीं, ज्ञान नहीं है, उनको जानना चाहिए। अम्मा आयशा का निकाह 6 साल की उम्र में है और उनकी रुखसती 9 साल कुछ महीने में। आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, ज़्यादातर हज़रात उलमाए किराम की यही राय। और भी एक दो रिवायात और एक दो एहतिमालात हैं, उनके तरफ नहीं जाना चाहूँगा। अगर हुआ 9 साल की उम्र में आपकी अम्मा आयशा की अगर रुखसती हुई है तो कोई आपत्ति की बात नहीं। अमेरिका में बच्ची, लड़की 12 से 13 साल की उम्र में बालिग हो जाती। कहाँ? अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया में बच्ची 10 साल की उम्र में बालिग हो जाती। अरब कंट्रीज में बच्ची 9 से 10 साल की उम्र में बालिग हो जाती हैं। आज भी बालिग होना, औरत के मासिक धर्म का चालू होना, मासिक धर्म यानी उनका महीने का उनका जो पीरियड होता है औरत का, उनका वो चालू होना इस बात की प्रूफ है कि बच्ची बालिग हो गई। तो इन इलाकों में, अरब कंट्री के अंदर मासिक धर्म 9 से 10 साल की उम्र में इस बीच में चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि गर्म वहां का वेदर, वहां का मौसम गर्म है, और जहां गर्म मौसम होगा वहां कम उम्र में बच्चा और बच्चियां बालिग हो जाते हैं वो दोनों। अब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के इलाके में 1450 साल पहले की बात, अभी हमारे भारत के कानून में बच्चियां कितने साल की उम्र में बालिग होते? आप कहेंगे कि 18 साल में। 18 साल में नहीं होते, पहले था, कानून बदल गया, अब 21 साल का कर दिए। अभी 10 साल के अंदर अंदर यहां जब उम्र बदल सकती है कि पहले 18 साल में बालिग हो जाता था, अब 21 साल में बालिग हो रहा है, यहां आपने बदल दिया। अब अगर कोई 18 साल की उम्र में निकाह करेगा जबरदस्ती किसी बच्ची से, उस बच्ची ने कंप्लेन कर दिया तो वो चाइल्ड एक्ट में आ जाएगा, वो नहीं मानी जाएगी उसकी शादी। क्यों 21 साल का कर दिया है? यानी हमारे भारत की कवानीन के नज़र में बच्चियां और बच्चा जब बालिग होता जब उसकी उम्र 21 साल हो जाए। लेकिन हमारे मुल्क में, हमारे इस एरिया में मेडिकली और साइंटिफिकली और फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से आप देखिए, बच्चा और बच्चियां हमारे एरिया में 12 से 14 साल की उम्र में बालिग हो जाती हैं, और शरीयत का भी तकरीबन यही फरमान है। हमारे एरिया में शरीय एतबार से हमारे मुस्लिम धार्मिक शरीयत को देखेंगे तो बच्चियां 12 साल की उम्र में बालिग होती हैं और बच्चे लड़के 14 साल की उम्र में बालिग होते। उस वक्त का हिसाब किताब अलग था। उस वक्त चूंकि 9 से 10 साल के बीच में बच्चियां बालिग हो जाती थी, मासिक धर्म चालू होता था। मासिक धर्म चालू हुआ, बच्चियां मां बनने के लायक हो जाती, उसकी शादी करा दी जाती थी। और सुनिए मैडम शर्मा, आप बोलते हैं कि मोहम्मद जबरदस्ती लेकर आए, बिल्कुल नहीं। अम्मा आयशा कौन है? अम्मा आयशा वही अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी, जो अल्लाह के नबी के सबसे ज्यादा करीब थे, बिना किसी तस्दीक के अल्लाह के नबी की नबूवत को माना था। जब आपको मेराज हुई थी तो आप अलैहिस्सलाम आए थे, उधर से अबू जहल ने आकर कहा आप अलैहिस्सलाम को, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जब बताया मुझे मेराज, मुझे बैतुल मक़दिस दिखाया गया, मुझे सफर मेराज का हुआ है, मैं वहां से आया हूं, उसको बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने टोटल के टोटल कुफ्फार मुशरिकीन को जमा किया और सबके सामने जब ये बात रखी जाती तो सारे लोग हंसने लगे कि अरे आप एक रात के अंदर, लम्हे के अंदर आप बैतुल मक़दिस फ्रॉम मक्का टू बैतुल मक़दिस और बैतुल मक़दिस टू ये सिदरतुल मुंतहा एंड कम रिटर्न बैक, इट्स वेरी
अनबिलीवेबल, ये बड़े ताज्जुब की बात है, कैसे हो सकता है। तो आप अलैहिस्सलाम उस वक्त इतने परेशानी में पड़ गए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब मुझसे सवालात किए गए कुछ कुफ्फार और कुछ यहूदियों के तरफ से कि अच्छा बैतुल मक़दिस देख कर क्या है, बताइए कितनी खिड़कियां, कितने दरवाजे हैं, कितनी लाइटें, सवाल हुए तो कैसे हो सकता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने वही के जरिए से आपके सामने में उस मंजर को पूरे सामने रख दिया गया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देख देख कर उनके सवालों का जवाब दिया। लेकिन इस वाक़े को जब कुछ दोस्तों ने, कुछ कुफ्फार ने, कुछ मुशरिकीन ने अबू बकर से जाकर के कहा कि अबू बकर तुम्हारा दोस्त ऐसा ऐसा बकता है, ताकि अबू बकर उनसे दूर हो जाए, दुश्मनी हो जाए, तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलते हैं तो यकीनन वो बात सच होगी। उस वक्त अबू बकर सिद्दीक का, अबू बकर का नाम पड़ा था सिद्दीक, तस्दीक करने वाले। वो अबू बकर सिद्दीक, उन्होंने अपनी बेटी 6 साल की उम्र में निकाह क्यों कराते, और फिर 9 साल की उम्र में इतने बड़े हसास आदमी, इतने बड़े ताजिर आदमी, इतने बड़े अक्लमंद आदमी, इतने बड़े सखी आदमी अपनी 9 साल की बेटी के ऊपर जुल्म नहीं करते, अल्लाह के नबी के हाथ में हाथ नहीं देते, विदाई नहीं होती, रोक दी जाती। लेकिन सुनिए मैडम शर्मा, सुनिए जिंदल साहब, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं बल्कि अम्मा आयशा की मां ने कहा था, ए अल्लाह के नबी, आयशा बड़ी हो चुकी है, आयशा जवान हो चुकी है, अब आप इनको लेकर जाएं, आपकी वाइफ और अहलिया। अगर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जालिम होते तो सुनो, 6 साल की उम्र में निकाह हुआ तभी पकड़ कर ले आते कि आयशा तुम मेरी बीवी हो, फ्रॉम टुडे आई गॉट मैरिड विथ यू, मैं तुम्हारे साथ निकाह कर चुका हूं, मेरे साथ जिंदगी बितानी पड़ेगी। लेकिन नहीं, क्या जरूरत थी अपने मैके यहाँ अपने मैके छोड़ने की। आपने पूरी आजादी दी, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। जब आपकी उम्र 9 साल कुछ महीने होती है, जब खबर मिलती है, तब अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को लेकर जाते, अल्लाह के नबी अपने घर लेकर जाते। इसीलिए पहले ज्ञान हासिल करो। न ज्ञानम न शीलम न गुणे न धर्मा, ज्ञान नहीं है बकोगे अपने डुप्लीकेट नेताओं को खुश करने के लिए। नेता तो खुश हो जाएंगे, ईश्वर नाराज हो जाएगा। क्यों? गलत बयानी करने से। इसलिए गलत बयानी मत करो। न ज्ञानम न शीलम न गुणे न धर्मा, जिस बंदे में कोई ज्ञान ना हो, जिसमें कोई गुण ना हो, कोई सिफात ना हो, जिसमें कोई कृपाशील ना हो, जिसमें कोई ह्यूमैनिटी ना हो, मानवता ना हो, वो इस जमीन पर इंसान के रूप में जानवर है। मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा? मनुस्मृति कह रहा। क्या? ज्ञानम न शीलम न गुणे न धर्मा भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण, जमीन पर बोझ है मनुष्य रूपेण, इंसान की शक्ल में। यकीनन ये लोग बोझ हैं जो किसी को भी गाली बक देते हैं, किसी को भी अनाप शनाप बोल देते हैं। अम्मा आयशा तो वो थी कि जिनकी वजह से तयम्मुम की आयत नाजिल हुई। अम्मा आयशा तो वो थी और जिनकी पाकीज़गी को बयान करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने 11 आयतें नाजिल फरमा दी कुरान करीम के अंदर। अम्मा आयशा वो थी। याद रखना अपनी मैडम जी, अम्मा आयशा की जिंदगी को पैरों की धूल की बराबर नहीं है आप। हमें इस जुडिशरी पर, भारत के जस्टिस पर भी हमको बड़ा ताज्जुब होता है। जब इस देश ने मुकम्मल इख्तियार दिया किसी भी इंसान को अपना धार्मिक गुरु मानने का, किसी भी सहाबी को, सहाबियात को, प्रॉफिट को, रसूल को सीने से लगाने का। क्या कहता है भारत का संविधान? पता होना चाहिए, बताता हूं। आर्टिकल नंबर 25 भारत के संविधान का दफा नंबर 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, फ्रीडम का मतलब आजाद। कॉन्शियंस का क्या मतलब है? आप यहां बैठे हुए, आप मुराकबे में अल्लाह के तरफ ध्यान लगाए हुए, आप बैठे हुए मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में सोच रहे हैं, जन्नत जहन्नम के बारे में सोच रहे हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। ये सोचने से इजहार ज़मीर, इजहार सोच की आज़ादी। या हमारे हिंदू भाई हैं, अभी वो कावड़ लेके जाते, बोल बम का जमाना है उनका, गंगा जल लेके जाते, उनका अकीदा है। वो कहीं पर बैठकर, किसी कुटिया में बैठकर अगर वो ध्यान लगाते किन के तरफ, ओम शांति ओम शांति,
ہم اپنے خطبے میں پڑھے تو ہم اس عقیدے سے پڑھتے ہیں کہ اوم اصل میں آکار مکار سکار ہم اپنے اللہ کی طرف نسبت کر کے پڑھتے ہیں. اسی لیے آپ لوگ ناراض نہیں ہوئیے گا کہ یہ اصلاح معاشرہ کا عظیم الشان اجلاس میں کیا منتر ونتر پڑھ رہے ہیں. مجبوری ہو جاتی ہے کبھی کبھی سمجھانے کے لیے پڑھتے ہیں, ورنہ مجھے شوق نہیں ہے میرے بھائی. بہت زیادہ ٹف بھی ہے اور کہیں پر یہ چیز ایک جگہ آپ کو ملے گی نہیں. بہت سے لوگ فون کرتے ہیں کہ مولانا عبداللہ ہم ویدات پڑھنا چاہتے, ہم چترویدی بننا چاہتے. ہم نے کہا کہ چترویدی کی کوئی پڑھائی نہیں ہے. چترویدی کسی کو بننا ہے, وید پڑھنا ہے تو آپ سنسکرت لینگویج پڑھ لیجئے, ذاتی مطالعہ شروع کر دیجئے. ذاتی مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. پرانے مسودات کو جب آپ پڑھیں گے تو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ کہاں پر کیا ہے نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ سنسکرت لینگویج ایک لائن یاد کرنے میں 1 ہفتہ چاہیے, ڈھنگ سے یاد نہیں ہوتی. وہ زبان بہت ہی زیادہ ٹف ہے جو زبان اس پہ زبان پر نہیں چڑھتی. بہرکیف تو اب بتائیے کوئی ہمارے ہندو بھائی اگر وہ ان کے دماغ میں بھولے شنکر ہیں, ان کے دماغ میں گایتری منتر ہے, ان کے دماغ میں